Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Nandito na naman tayo sa ating editing tutorial. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo yung transition ng Wip Wup sa may CapCut. Then lalagyan din natin ng TikTok Spectrum Effects na ginawa ko. Pero bago natin simulan to, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Then, huwag na natin patagalin. Let's go! Open na natin yung CapCut. Then, new project. Then, click natin yung photos. Then, mag-add tayo ng 31 photos. Yan, 5. Then, add. Then, punta tayo sa may dulo. Then, delete natin yung watermark. Then, mag-add ulit tayo. Yan. Kailangan 31, guys. Yan. Then, punta tayo sa may unahan. Yan. Then, click natin yung add audio. Then, yung sounds. Then, yung your sounds. Then, yung from device. Lalagay ko na lang sa description box ko yan. Download nyo na lang. Yan. DJ Wip Wup Remix. Then, click natin yung first photo. Baguhin na natin yung lahat ng duration ng 31 photos. Sa may first 0.5. Yan. Then, yung second, 0.7. Then, yung third, 0.8. Then, yan guys, kopyahin nyo na lang or screenshot nyo. Yan. Yan, okay na. Then, ito tayo sa may unahan. Then, click ulit natin yung first photo. Yan. Then, animation. Click natin. Yan. Then, yung combo. Lalagyan natin ng animation lahat ng 31 photos. Then, lagyan natin ng pendulum 1. Then, yung second. Pendulum 2. Yan, guys. Then, yan guys, kopyahin nyo na lang or screenshot. Yan, kopyahin nyo na lang or screenshot. Yan, okay na guys. Then, punta tayo sa may unahan. Then, back natin. Yan, back. Then, click natin yung overlay. Then, add overlay. Then, click natin yung videos. Then, lalagay natin yung ginawa kong spectrum. Yan. TikTok Spectrum Effects. Yan. Then, lagay natin sa gitna. Then, lakayan natin. Yan. Then, click natin yung splice. Yan. Then, click natin yung lighten. Yan. Then, check natin. Then, yan na siya guys. Yan, nakapass forward lang yan. Pero lang siya kadali. Yan. Then, ganun lang siya guys. Then, 720p. Then, export. And, thank you for watching. And see you in my next video. Bye.